Bonjour, bonjour la famille, bonjour. Quand tu viens de Baouda, pauvre Tchogodi, la famille. Oh mouye, Galontiga la louye, Mamou Djougou ni senge, Forfait Djoutala, Mamou Djougou te. Ajouter la fia. Mamu Djougou be nyani, Mamu Djougou be docteur Sola. Wa Djougou te la fia. Ay doke kuma chama lai. Mamu. Abu siga mamu. Muso kele min donaka a placer. Eh. Doa ou de barka demi fede. Hein? Duwawu de barika dembi fede. Hein? Mamu Djougou te lafia. Mogo ni tugura mamu ko ka Djougou ya minete ama fenkila. Il te lafia foka dien wuli. Barika de ni duwawu de. Musonyuma ni do afora ni ma musonyuma. Musoka ni ka dubla sa. Hein? Kana moko nyena. Kana mogo nyena ka wolo mogo nyena ka klatuni ka teme mogo la ko okuma te ba. Est-ce que aucun ka foire? Hein? Mamu ye barika deni ani duwawu deni. Mbi fede. Mamu nyo diye. Ajara mogo mi amaja mogo mi aba klela. Et puis kana koro danyogoma. Imaya. Hein? Ani aka génération erete. Mamu na aka génération erete. Mamu na aka génération te tuguni. Fois akoro ka génération. Ay doke mamu ka promosiona. Au ka doke mamu ka promosiona enino. Imaya, aya ka promotion ke. Parce que au be mamu toko bo au dakono jinye dunko dumo. Au ba nyini ka mamu toni. Imaya nangama deni duwa jabu. Ha? Mamu, ini nyogona chama. Ni nyogona chama. Parce que, ani, comme do yere ko tinton, ko ite fin, ko, atoko borankono, kite jeliye. Mogo chama ni bi ni no malila, munu be don lida ute jeliye. Salfi kita bala, jeneba seki bala, me ubuku dairi mesoro. Alhamdulillah, rabbil alamina. Mamu lakare. Nte kuma jenya. Kuma ni fitini doron perido. Mamu lakare. Choka mamu musoka mamu. Ashifani kuma dabla sisanwa. Miye oyo ye. Ala be mindo oyo wasake. Kodeni me shifonindo. Mamu te shifonindo. Ali niye mamu ye. Iba doko mindo. Ali niye mamu ye. Mama abe tuku mamu kwa. Abe duwa udeni. Abe barka deni. Wa abe musulmani. Abe dugu wilidi. Ko antise ka andani makola. Ambanda makola. Ajara mogoye. Amaja mogoye. Ambanda makola. Mamu ye dugu wili mamu ni. Koni emi ka kamalen koni. Ma prezante mokola. Ka kamalen ko ke fierté ko ye. Vraiment. Ki ka kamalen ta. Ko yira mokola. Podium sanfe. Foka bizu kola. Mo kere. Mamu. Mo ke ngara foshi mo ke jeliden foshi mo ke. Oye premier anko ye anyela. O kera. Premier aramade. Ika dignité, ika valeur. Abebo i yere di la. Fo moko kasoro i entourage la mimbi i conseiller de. Fo moko kasoro i entourage la mimbi conseiller ka finyana ibe kaniga amay. Imaya ki ka kamalenta ko bijira podium sanfe. A première fois depuis ala kanda dien kono mayi. Kamale ka bo i ka furula ki ka kamalenta ko présenter mo la. Ni fene be ketugu? Ni fene be ketugu? Au malion ne ko ki ka tu ka furu koloni na o ka fsani kanudumani. I ka tu ka furu koloni na o ka fsani kanudumani parce que ni jurumu chama ne binata.
o furu ɲumani in na a ye kow kɛ kow ye sa mɔgɔw ɲɛ mɛnna sira la a ye kow kɛ kow ye nin ko in kɔni bɛ kɛ a ye nin ko in kɛ i ma ya kow bɛ kɛ kow ye il faut que a ka kow kɛ kow ye de a ye kow kɛ kow ye k'a ɲɛ bɔ sira la dɔ kɛra ko ni ninnu na sa dɔ kɛra ko ni ninnu na dɔ kɛra ko ni ninnu na i ma ya attends je vais bloquer une personne. Je vais bloquer une personne là. Donc, et tabora là. Imaya, fanaw, aw kana se yan no de. Fanaw, aw kana se yan. Mago tɛ fana la yan no. Mago tɛ ami de diable la yan. Non, non, non. Mago t'olu la yan. Mago bɛ mun na. Yɛrɛ wolodenw ni barikadenw. Ani n b'i fɛ denw ni duwawudenw. Mago b'olu de la yan no. Imaya. Parce que diɲɛ kɔnɔ ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka kamalen i ka kamalen kɛ fierté ye kamalen c'est vrai i bɛ se k'i ka koninw kɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ kan'a dɔn ni kow kɛra tuma min na kow ye i bɛ sɔrɔ k'a yira kɛnɛ kan i ma ye o de ye ŋara musoya yɛrɛ ye a bɛ fɔ o de ma ŋara o la i tun bɛ bɔ ni tɛbɛn belebeleba ye mais là maintenant ça c'est pas une surprise c'est pas une surprise hein n'tɛ surprise mɔgɔ ma donc i kun kan ka to surprise tellement promotion ka da ye tellement a bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini mɔgɔw kan tellement a bɛ fɛ ka promotion k'a yɛrɛ kan tellement a bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini a yɛrɛ kan il faut que a ka t'i bala mɔgɔ dɔw de la hein il faut que i ka dɔnkili da i ma ye i ka dɔnkili da a fɔra dɔnkili duman de dɔnkili da n'i mana fɛn o fɛn da dɔnkili da i ma ye an bɛ fɛ k'o de dɔn n'i bɛ se dɔnkili da la arrêtez de i k'i gulon mɔgɔw la arrêtez fɛ mɔgɔya parce que tu as besoin de ça oui on sait diɲɛ yɛrɛ y'o ye mais n'i y'o kɛ a doko i ma ye i ka kamalen ŋara fosi m'o kɛ aw maliyɛn kelenw de bɛna fɔ dɛ sisan musow kɛra ta donna ta bɔra ta i bɛ se ka bɔ i ka furu la cogo di ka taga k'i bɛ taa i ka kamalen ta k'o yira mɔgɔw la han k'i ka kamalen Fatimu e bloquera ka ban sa han n ko e bloquera ka ban Fatimu i ma ye i ka kamalen k'i ka kamalen ta ka to o yira podium sanfɛ ka tila k'o kɛ fierté i ma n ko musoya de musoya ni mɔgɔ mɔgɔ ye kuma kolon sɛbɛn yan nɔ n b'a a bila n b'a tigi a y'aw jɔ n k'a lajɛ fɔlɔ promotion n'i bɛ promotion k'i yɛrɛ kan tu n'as pas besoin de ça kalan b'i la i ka dɔnkili da i ma ye kana fɔ k'i b'i gulon mɔgɔw sen na tout le temps k'e b'i gulon hadamadenw na tuma bɛɛ ko ka promotion k'i yɛrɛ kan tu n'as pas besoin de ça tu n'as pas besoin de ça nous on a besoin an mako bɛ dɔnkili duman de la an mako bɛ dɔnkili duman de la i ma ye n'i ye baara kɛ baara bɛ sara de i baara bɛ sara de mɔgɔ si ma mun bɔtɔ ko mun gulonnen don dɔ sen na ko mun gulonnen don dɔ sen na pour que a ka tɔgɔ sɔrɔ i ma ye mun k'a fɔ ko mun gulonnen don dɔ sen na a ye tɔgɔ ɲini fan bɛɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ ɲini fo ka n'a kɛ ko wɛrɛ y'an bolo han fo ka n'a kɛ ko wɛrɛ y'an bolo i ma ye han donc non an bɛ tiɲɛ de fɔ an tɛ n b'a fɔ cogo di ne t'a contre la vraiment ne t'a contre la parce que c'est mal à vie i ma ye c'est vrai que son copain il est beau oui c'est vrai il est beau mais c'est pas de bons couples fɛn dɔ de b'a jɛ de minɛ fɛn dɔ de b'a jɛ il est beau mais ale ni dɛndɛrɛ fɛn dɔ de b'a jɛ mais an t'a dɔn an bɛna fɔ cogoya min na n t'a dɔn ni mɔgɔw y'a faamuya fɛn dɔ de b'a jɛ i ma ye Abousi c'est le vrai homme i ma ye hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko c'est vrai homme i ma ye donc k'a fɔ ko n b'a contre la a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la ne t'a contre la moi
ne t'a contrôle la a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la mais il faut pas que a ka tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ ɲini fo ka taa tɔgɔ ɲini cogoya sugu dɔ la ça c'est pas bien aw jɔ nka n bɛ message kalan parce que ni mɔgɔ min ye kuma fɔ kuma min ma bɛn ma n b'o tigi bloquer parce que o ye n juguw ye n b'u bloquer o tɛ ami de diable, je vais te bloquer aussi. Ami de diable, aïe, mbo olu do to olu ka lajɛ parce que olu bɛ se olu b'a lajɛ parce que olu ye nafigiw ye. Olu ye nafiginiw fana musonin tɛmɛna dan kan dɔrɔn pe n b'i bloquer. De toute façon, n'i ye kuma fɔ n b'a a capter de. N'i ye kuma jugu fɔ dɔrɔn n'i ye nɛni kɛ n b'a capter de. N b'a capter de. I ma ye a n'i ye nɛni kɛ dɔrɔn n b'a capter. Non, 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 regardez ça. C'est la vie privée. N'importe quoi. C'est la vie privée. C'est du n'importe quoi que vous dites là. Page maramba, page maramba dégradé. Depuis longtemps, au kunkan ko olulajo. Au kunkan ko olulajo. Na au kumbe beno feke. Au de kumbe, au kumba kechuya bella pour que page nuka ulajo. Hein? Mais n'a fora ko kuma maramba na be promotion di maramba ma. Maramba be se ka promotion dama chuya werla. Mais il faut pas que aka essaye ka ba dégrader ka di a mogoma. Ay bara de ke aw yɛrɛw ko musoya kɔrɔ ye mun ye musoya kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ si t'i i to i ka furu la ka tila tuguni k'i yɛrɛ yira diɲɛ na mɔgɔ t'a fɔ i tɛ kamalen tigɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i tɛ kamalen tigɛ an b'o tile la mais i yɛrɛ doko i ma ya parce que an y'a ye ŋaramuso kelen de la ŋaramuso min y'a a ka kamalen ta k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko ale ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ i ma ya ŋaramuso min y'o kɛ an y'a ye diɲɛ kɔnɔ ale fɔlɔ de la i ma ya merci Bayini, merci beaucoup, merci. Bayini, merci. D'accord. Ngaramuso, musoya, ne be kuma ni musoya kadri de, ne te kuma ko parce que mba contrôle la. Ne te kuma ko parce que mba contrôle la, parce que musoya ye furu de. Furu ye munye, furu ye an dambe de. Fɛn dɔw be ni den b'i bolo, I furu la ka tɛmɛ fɛn dɔw cɛman I la. Ne be kuma o de kan. Fɛn dɔw be ni I furula ka tɛmɛ fɛn dɔw cɛman I la hali ni ma furuko denw b'i bolo fɛn dɔw cɛman I la I ma ya an t'a fɔ ko I tɛ se k'i défendre mais c'est pas l'appel comme on dit que tu es femme de silence e kun ka tu I ka kɔɲi kɔnɔ bani I ma ya fo ala kana n'a ka na ye wallahi e de ko ke e tɛ kuma ke e y'i ta to ala ma wallahi o ala kelen kun bɛ e sara a ma se I k'a kɛ tan ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na mais ne e peresira ala ma kɛ ko e yɛrɛ bɛ se k'i ta ɲɛnabɔ I yɛrɛ ye ko ala ke e ka suma ne bɛ se k'an ta ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye donc I bɛ fu de la I ma ya e de ko k'e tɛ kuma e de ko k'e tɛ fɛn kɛ e de ko ke e tɛ baga mɔgɔ ma I kun b'i ta in to ala ma
wallahi ni kun y'a to masa rahamani ma jabaru masani a kun bi i mɔnɛ bɔ a kun bɛ e mɔnɛ bɔ mais i peresera kojugu e peresera kojugu i kun b'a to ala de ma mais e ko ala k'e ka suma ne bɛ se ka n ta ɲɛnabɔ n'i ko k'i bɛ se k'i ta ɲɛnabɔ i ye min kɛ nin ye a cɛ man ɲi a cɛ man ɲi i ma ye a cɛ man ɲi parce que aw de ye exemple ye ka yira anw na aw de ye exemple ye ka yira anw na mais na aw yɛrɛ kɛra o ko kɛbaga ye anw bɛ sigi ka mun fɔ an b'an sigi de ka tɛgɛrɛ fɔ aw kun bɛɛ bɛ t'i ka kan na aw yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i tɛ dɔnkili mɔgɔ t'a fɔ c'est vrai que i kan man di c'est vrai que i tɛ se sumu ninnu ni fɛn na mais i bɛ se ka kilipu ɲɛnamaw bɔ i bɛ se ka dɔnkili ɲumanw bɔ donc i kun b'i basé o de kan ni mɔgɔw ko k'a tɛ mɔgɔ tɛ se ka s'a bɛɛ la o i ma ye a donc mais Mariam Ba a bɛɛ bɛ Mariam Ba la n'i ko ko cɛɲa a b'a la n'i ko forme ɲuman a b'a la n'i ko ko a furulen don a furulen don n'i ko ko den b'a bolo den b'a bolo n'i ko ko a ka ɲi ɲa dan y'a ta ye n'i ko ko kan duman dan y'a ta ye n'i ko ko dɔnkili duman a bɛ se ka dɔnkili duman da ala ye nin bɛɛ di dennin ma i ma ye a ala ye nin bɛɛ di dennin ma i fɛnɛ i bɛ se dɔnkilida la o i bɛ se dɔnkilida la mais ka n'i gulon mɔgɔw sen na i ka promotion k'i yɛrɛ ye i ma ye a parce que i y'a kɛ k'a kɛ fo ka kɛbali kɛ ça c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi aw de ye exemple ye ka yira anw na aw de ye exemple ye ka yira anw na mais a lajɛ i yɛrɛ k'a lajɛ n'i ma fɛn dɔ to yen i denw kama i b'a to i yɛrɛ kama mɔgɔ minnu y'a fɔ k'i ka bɔ i ka furu la b'i lajɛ e de b'a jurumun ta olu de b'a jurumun ta wa e de b'a jurumun ta wa an t'o dɔn o ye masa rahamani ka ko ye et puis wajulukɛlaw de b'o dɔn ne tɛ yan ka wajulu fɔ mais il faut que k'i réfléchir aw de ye exemple ye anw ma i tɛ se ka bɔ i ka furu la ka n'i ka kamalen présenter anw na i ma ye a ɲamakala si m'a kɛ hali i dɔgɔninw olu m'a kɛ i bɛ se k'a mɛn i tulo la de ko karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ mais k'a yira kɛnɛ kan mɔgɔ si m'a kɛ i ma ye a ko mɔgɔ minnu bɛ ka denmisɛnninw tiɲɛ fini don cogo a b'a tile de la min ka di i furukɛ i b'o de don mun ka di i furukɛ kɛ i b'o de don min ka di i furukɛ c'est pas que ko min ka di jama ye i ma ye a i bɛ yen mamu i bɛ yen i cɛ de kama hali bi i cɛ obéi hali bi i cɛ duwawu ɲini hali bi i cɛ somɔgɔw u duwawu ɲini hali bi i sinsin i cɛ kan parce que i cɛ fila a ye valeur don i la a b'i ka kuma mɛn a b'i dɔn et puis a b'i somɔgɔw dɔn furu y'o de o furu ye f'i ka danna n ka danna ne bɛ maloya k'an sigi k'a fɔ ko ko ne cɛ o ye ne minɛ parce que a bolo ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a donna ta a bɔra ta n ko furu ye dannaya de ni dannaya tɛ muso ni cɛ dɔrɔn c'est pas la peine i ma ye surtout i cɛ ka t'i minɛ k'i bugɔ ko bɛɛ bɛ daminɛ ko daminɛ de la n b'o de fɔ mɔgɔw ye ko bɛɛ bɛ daminɛ ko daminɛ de la e cɛ k'e bugɔ kɛ a bɛ bɔ i yɛrɛ de la parce que n'i y'i yɛrɛ kɛ cogoya min na cɛ bolo kɛ a b'i minɛ ten de n'i kɛ cogoya min na cɛ bolo a b'i minɛ ten de fo muso ka kɛ muso de ye muso ka valeur dɔn a yɛrɛ la muso ka dignité dɔn muso ka valeur dɔn k'a dɔn ko n ye muso ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ n t'a kɛ fɛn dɔw bɛ yen n b'a kɛ e de ko k'e tɛ kuma e de ko k'e de ye dame de silence ye i tun bɛ to i ka wo kɔnɔ fo ala ka na n'a ka na ye jabaru masa tɛ sunɔgɔ koyi ala tɛ sunɔgɔ wa ala tɛ kɔrɔbɔ ni e kun y'i da i ka wo kɔnɔ walahi ala tun bɛ na n'e ka don ye mais e ko ala i ka suma kojugu mais ne bɛ n ta kɛ ne e ko ala ka suma e ye min kɛ nin ye i ye min kɛ a tiɲɛni de don parce que c'est pas joli à voir c'est pas joli
I dɔgɔninw kun k'a kɛ o ka fisa ni e ye parce que déjà e furula ka tɛmɛ ni mɔgɔ y'a kɛ ko mɔgɔ min ma furu sɔrɔ comme ni mɔgɔ y'a kɛ ko furu tɛ mɔgɔ min ma deli ka furu kɛ an bɛ se k'o faamuya an bɛ se k'o faamuya ni mɔgɔ min y'a kɛ ko a ma deli ka furu kɛ an bɛ se k'o faamuya mais e ye furu de kɛ ka tɛmɛ wa dutigi 2 de b'i bolo dutigi 2 i ma ye donc e bɛna mun de kɛ tuguni ne bolo alhamdulilayi ala ma parce que ala m'i jɛ ala y'a kɛ i ye 2 sɔrɔ surtout dutigi 2 hein ali an k'a kɛ e ka dutigi 2 ninnu olu ka den 2 sɔrɔ o tɛ naaniya fɛn dɔw bɛ yen i bɛ fɛn dɔw to yen ko dɔ kama i bɛ ko dɔw ɲɛsigi ko dɔ kama i bɛ ko dɔw to yen ko dɔw kama parce que i bɛ se k'a kɛ fɛn dɔw bɛ yen i bɛ se k'a kɛ an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ an bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i b'i ba ko dɔ de ma parce que i ka valeur n'i ka dignité t'i bila la i ma ye i ka valeur n'i ka dignité o t'i bila fɛn dɔw la donc i to o fɛn kɛ sinon fɛn o fɛn filɛ nin ye an bɛɛ bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais fɛn dɔ i b'a to yen hadamadenw ɲɛ kama hadamadenw da kama hadamadenw kama i ma ye ani mɔgɔya yɛrɛ kama hali n'i m'a kɛ ala yɛrɛ kama i b'o kɛ hadamadenya yɛrɛ kama i ma ye donc aw de ye exemple ye anw ma ni aw ye ko sugu dɔw kɛ ko anw hɔrɔnw tɛ bɔ ko ka kuma o la an bɛ kuma i ma ye an bɛ kuma de fɛn dɔw bɛ yen i b'a to i den kama fɛn dɔw bɛ yen i b'a to i denw kama ka n'o kɛ i b'a fɔ fierté ka n'o kɛ i b'a fɔ fɛn min ye maloyala ko ye ne ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ e ladiya mɔgɔ tɛ yen min b'a fɛ e ɲɛna ko karisa n'i ye nin kɛ a bɛ taa bɔ ni nin ye karisa n'i ye nin kɛ nin man ka kɛ i bɛ se ka kamalen tigɛ i bɛ se k'a tigɛ mais pour le moment i tun man ka bɔ n'a ye fɔlɔ n'a sɔrɔ k'i ka woro bɔra silamɛ furusiri kɛra donc i kun kan ka bɔ n'a ye o wagati i ma ye mais kana ko ta ko o yira k'o jɛnsɛn e y'i yɛrɛ de malo i ma ye ça c'est pas bien normalement e man ka mɔgɔ présenter i denw na abada k'a sɔrɔ furu tɛ e man ka mɔgɔ yiri i denw na abada k'a sɔrɔ furu ma don i n'a tigi cɛ i ma ye o ye bonya ye ka se i denw yɛrɛ ma kana filɛ denmisɛnninw don bi dɛ mais sini dutigiw de don sini olu de bɛ muso 2 ni 3 ta sini olu de bɛna kɛ musotigiw ye i ma ye a lajɛ san 10 ɲinan kɔ i mana u ye o y'a sɔrɔ u ye kamalenya daminɛ donc fɛn dɔw bɛ yen aw man ko o yira ɲɔgɔn na fɛn dɔw bɛ yen i kan k'i yɛrɛ dogo la o tɛ k'i bɛ siran a tigi ɲɛ o tɛ ko e tɛ lajɛ o t'o ye i ma ye i bɛ fɛn dɔw to yen fo ala ka na n'i ka na ye ni ala nana n'i ka na ye i bɛ wasa o de la mais ne e ko ala k'i ka suma ne bɛ n ta kɛ i bɛ min kɛ i bɛ nkalon de kɛ i bɛ min kɛ i tɛ tiɲɛ k'o kɔnɔ i ma ye i tɛ tiɲɛ k'o kɔnɔ donc an bɛ min fɔ musow ye muso fɛn o fɛn bɛ kɛ surtout den bɛ i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw de ko ten ko n'i ma den tɔnɔ dun k'i bɛ cɛ tɔnɔ dun aw de ko ten aw de b'a fɔ 2 aw de b'a fɔ 3 i ma ye aw de b'a fɔ k'an ka to an ka furu kɔnɔ aw de b'a fɔ k'an ka to an denw kama aw de b'o fɔ k'an ka nimɔgɔmusow to yen k'an ka nimɔgɔkɛw to yen aw de b'o fɔ aw kelenw de bɛ tila k'a fɔ bɔ i ka furu la ni cɛ bɛ k'i tɔɔrɔ i ka furu jɔn de bɛ yen nɔ ko kuma t'i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o furu tɛ yen ni mɔgɔ min b'o k'o yira o la o furu tɛ yen nɔ furu kɔnɔ dala mankan bɛ yen furu kɔnɔ kɛlɛ bɛ kɛ mais après kow bɛ tila ka changer sisan tun b'a sɔrɔ e sigilen don i denw kɔrɔ i denw n'u fa bɛ kulonkɛ la u n'u dɔgɔninw bɛ kulonkɛ la
mais aw ka kɛ sababu ye ka aw denw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que ni min filɛ nin ye kɛ aw bɛ se ka wagiya kɛ ni ɲɔgɔn ye mais e tɛ se ka Mariamba bali k'a tɛ t'i denw ka mariage kɛyɔrɔ la Mariamba tɛ se k'i denw bali k'a u tɛ na ale ka so o tɛ se ka kɛ o parce que sisan Ala de y'o kɛ o tɛ mɔgɔ ka kɛ ye o tɛ mɔgɔ ka kɛ o ye Ala ka kɛ de ye aw denw ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni dɔgɔ ye o tɛ mɔgɔ ka kɛ dɛ o ye Ala ka kɛ de ye o ye Ala ka kɛ de ye donc ni Ala ye min kɛ jɔn tɛ se k'o bali i kun b'i sigi fɔlɔ mais ka n'i ka kamalen ta k'o yira diɲɛ mɔgɔ la ça sert à quoi ça sert à quoi i bɛ siranna mun de ɲɛ i bɛ bolila mun de ɲɛ ça sert à quoi i kun b'i jɔ Ala b'i ka don lana Ala kun bɛ e ka don lana Ala kun bɛ e wasa Ala kun bɛ e wasa mais e peresera n'i peresera an bɛ kuma fili kana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ an bɛ kuma n'a sɔrɔ ke e dɔgɔnin dɔ ye nin kɛ k'i dɔgɔnin dɔ ye nin kɛ an bɛ se k'o faamuya i ma ya ke e dɔgɔnin dɔ ye nin kɛ an b'o faamuya parce que i dɔgɔnin olu ma furu kɛ fɔlɔ mɔgɔ min ma furu kɛ a ma deli ka furu kɛ n'a nana n'a ka kamalen podium sanfɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ka bisu k'a la an bɛ se k'o faamuya parce que kow bɛ changer fɔlɔ anw kɔrɔw olu ma kamalentigɛ kɛ ten tɔ donc anw ka génération nana donc fɛn bɛɛ bɛ kɛ i ma ya mais i tun b'a dogo fɔlɔ ni tun y'a dogo après ni Ala nana n'a ka na ye i b'a yira diɲɛ mɔgɔ la mais ni min filɛ nin ye diɲɛ maa sigilen don ka aw lajɛ diɲɛ maa daba aw ka ko la diɲɛ maa bɛ ka aw filɛ donc nin kelenin kɔni nin bɛ kɛ nin ko kelen kɔni a bɛ kɛ i ma ya aw jɔn ka ji dɔ min fɔlɔ a y'aw jɔn n bɛ ji dɔ min fɔlɔ parce que n kan kɔnɔna jara aw kana da ne ɲɛ t'aw la koyi ne ɲɛ t'aw la dɛ j'arrive Maya diɲɛ maa de sigilen don ka aw lajɛ i ma ye diɲɛ maa de sigilen don k'aw lajɛ aw dun taala ye ɲɔgɔn ye aw tagalan de ye ɲɔgɔn ye ka su ko ka dugu jɛ parce que den minnu b'aw bolo u jeliw ye kelen ye e tɛ se ka dɔ in bali k'o tɛ taa den ka mariage kɛyɔrɔ la e de bɛ se k'i ban k'e tɛ taa dɔ in ka mariage kɛyɔrɔ mais dɔ in denw ka mariage kɛyɔrɔ mais dɔ in a bɛ taa denw ka mariage kɛyɔrɔ la parce que a bɛ kɛ ale cɛla de la i ma ye a bɛ kɛ ale cɛla de la donc e tɛ se k'o bali mais n'a ye diya e bɛ se k'a fɔ k'i tɛna ninnu ka mariage kɛyɔrɔ la denmisɛnnin ninnu ka mariage bɛ kɛ o faso de la i ma ye ne ko minnu ko k'e ka bɔ i ka furu la olu bɛ min olu ma nin ye k'e bɛ ka nin min kɛ k'a cɛ man ɲi ko nin tɛ ŋara danbe ye ko nin tɛ jeli danbe ye olu ma nin ye k'e bɛ ka nin min kɛ k'a cɛ man ɲi k'i ka kamalen ta k'o yira podium sanfɛ ko parce que k'e bɛ ka tɔgɔ ɲini ko parce que k'e bɛ ka vie ɲini wallahi Ala kun b'e lawasa fɛn min Ala kun b'e lawasa mais e peresera de i peresera de donc n'i peresera an bɛ kuma i ma ye an bɛ kuma fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi surtout ni denw b'i bolo n ko don dɔ e denw bɛna muso furu don dɔ e denw bɛna den sɔrɔ don dɔ
e denw de ye mɔdentigiw ni dentigiw ye u bɛna denw sɔrɔ u bɛ mɔdenw sɔrɔ ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen olu man ɲi n bɛ min fɔ an balakaw ye n bɛ min fɔ an balakaw ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ yɛlɛ adamaden fɛ k'a bɛɛ y'i ɲin ye a bɛɛ t'i ɲin mɔgɔ bɛɛ bɛ yɛlɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ bɛɛ b'i ladi a bɛɛ t'i ɲin ye fɛn dɔw bɛ yen n'a fɔra i ɲɛna kɛ i réfléchir kosɛbɛ i bɛ min kɛ ani i bɛ min fɔ ani i bɛ min dɔn parce que nin t'an danbe ye nin t'an danbe ye fɔlɔ anw kun bɛ exemple ta ŋaraw de la fɔlɔ anw kun bɛ exemple ta jeliw de la fɔlɔ anw kun bɛ jeliw de lajɛ aw mana fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ aw mana labɛnni sugu min kɛ an b'a kɛ aw mana samara min san an b'o san aw mana kun min dilan an b'o kɛ mais regarde ko a donna ta avant que aw ɲɛ jɔ ko fini ko maramba bɛ ka fini don ko fini don cogo man ɲi a donna ta a bɔra ta yanni aw k'a fɔ ko yanni i k'a fɔ ko karisa ko bo b'i ɲɛ la bo min bɛ o ɲɛ la kɛ o ɲɔgɔnna bɛ i ɲɛ la i t'o b'i ɲɛ la avant que i ka karisa ta fɔ i ma ye yanni e ka karisa jogojugu fɔ jogojugu min b'i la i b'i tilen fɔlɔ de ka sɔrɔ k'i da don karisa jogojugu la o ta ma fisa parce que o bɛ fini min don o ka d'o cɛ ye e dun e min bɛ ala ko t'a la i ka kamalen ka o yira podium sanfɛ fo aw ka bisi kɛ ɲɔgɔn na aw bɛ tila tuguni k'a fɔ ko a donna ta a bɔra tan fo mɔgɔw bɛ tila ka aw ɲininka podium sanfɛ k'aw ɲininka radio so la k'aw ɲininka plateau sanfɛ ko est-ce que ko aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ yɛrɛ aw yɛrɛ b'aw sigi ko i ye ko ma fɔ ko ban c'est du n'importe quoi hali sini an b'a fɔ n'importe quoi i ma ye hali sini an b'a fɔ i ma ye est-ce que nin kuma da kan ka maga nin na yɛrɛ est-ce que da kan ka maga nin na e man k'a to yɛrɛ mɔgɔw k'a dɔn k'e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ e man k'a to e kan k'i ka ko bɛɛ dogo parce que i bɔra furu dɔ la ka na i ma ye surtout e bɔra i ka furu min na sinamuso b'i la fɛn dɔw bɛ yen hali n'i b'a kɛ i b'i dogo k'a kɛ de fɛn dɔw bɛ yen nɔ i man ka yira mɔgɔw la i ma ye fɛn dɔw bɛ yen i man ka yira mɔgɔw la parce que nin ye kanu de ye nin ye kanu de ye i k'a dɔn i bɛ fɛn o fɛn kɛ c'est vrai que i bɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ tɛ ala ye mɔgɔ tɛ kira ye i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'i y'a kɛ o bi i ni ala de cɛ i ma ye mais hadamadenya yɛrɛ taabolo ne bɛ ka kuma hadamadenya taabolo de kan ne bɛ ka kuma an ka danbew de kan ani an ka valeurs de kan i ma ye an yɛrɛw ka ko ka hadamadenya taabolo kan ne bɛ ka kuma o de kan ne tɛ wajulu kɛ n tɛ ala ko dɔn i ma ye mais an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kan ka kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ man k'i da don mɔgɔ ka ko la surtout i ka cɛ ko aw ko vie privée don donc maramba ka fini ko fɛnɛ vie privée parce que a ka d'a cɛ ye a b'a don i ma ye a ka d'a cɛ ye a b'a don elle fait ce qu'elle veut donc a b'a ka vie de la mɔgɔ bɛ yen min bɛ maramba contrôler mɔgɔ bɛ yen o de la n y'a fɔ denni ka di n ye de k'i to denmisɛnninya la ka furu sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la ka den sɔrɔ ka tɔgɔ d'i ma ka dawula d'i ma i bɛ se dɔnkilida la i kan ka di donc i kan ka fɔ alihamudulilayi barika da i fa n'i ba ye barika da i fa n'i ba ye diɲɛ don ko don wa i cɛ i ka obéi i ma ye i cɛ bon an yɛrɛ ɲɛ b'o la déjà réseaux sociaux sanfɛ an ɲɛ b'o la déjà fo muso i ka kɛ muso ye de fo muso ka kɛ muso ye e b'i ka furu bila i ɲɔgɔn kama muso bɛ siran muso ɲɛ muso bɛ siran muso ɲɛ muso bɛ boli muso ɲɛ
k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen o kuma n'an y'i fɔ de an bɛɛ tɛ kelen ye hali sini dɔ b'i ɲɛ i bɛ dɔ ɲɛ hali sini dɔ b'i ɲɛ i bɛ dɔ ɲɛ donc o kelen de don n'an bɛ taa an bɛ se duwawu den ni barika den n b'i fɛ den i ma ye ale m'a gulo mɔgɔ si la k'a ka tɔgɔ ɲini a m'a gulo mɔgɔ si sen na k'a ka tɔgɔ ɲini i bɛ tɔgɔ ɲini mais tɔgɔ ɲini ɲuman kan i ka bonya b'o de la i ka sutura b'o de la i ka yɛrɛdɔn b'o de kɔnɔna la bon n b'o de fɔ i ma ye fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi k'a fɔ ko ne t'i fɛ ne b'i fɛ ne bɛ kuma fɔ de la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya taabolo ani musoya taabolo kan parce que ni denw b'i bolo fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ k'e tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ se ka fini bɛɛ don wa hali bi n'i ko hali i bɛ furu k'i bɛ fɛn n b'a fɔ cogo di hali n'i ko k'i président de la république kɛ k'i b'a a fɛn ko ka furu a ma i bɛ se ka furu a ma mais fɛn dɔ i b'a to i denw kama i ma ye fɛn dɔ bɛ yen i b'a to i denw kama i ma ye mɔgɔ den y'i ka fɛn bɛɛ de mɔgɔ den y'i ka fɛn bɛɛ de i den y'i ka fɛn bɛɛ i denw y'i yɛrɛw de ye parce que an b'an ka furuw sa ne balimamuso an b'an ka furuw sa an t'an miiri an denw na an b'an ka furuw sa o wagati an hakili bɛ an yɛrɛ de la an b'an ka furuw sa an t'a dɔn an bɛ taga bɛn cɛ mun ma est ce que nin cɛ in b'i den fɛ han n'i b'i ka furu sa i miiri k'i réfléchir ka na i yɛrɛ ka intérêt lajɛ ka n'i yɛrɛ ka intérêt la i kelen pe ka intérêt ka n'o lajɛ parce que e bɛ liberté nɔfɛ i bɛ liberté nɔfɛ donc ni i bɛ liberté nɔfɛ i ka liberté dir'i ma mais c'est pas l'appel i k'a yira diɲɛ mɔgɔ la c'est pas l'appel i k'a yira diɲɛ mɔgɔ la hein c'est pas l'appel i k'a yira diɲɛ mɔgɔ la parce que e filɛ nin diɲɛ mɔgɔ de ɲɛ b'i la diɲɛ mɔgɔ ɲɛ b'i la et puis plateau kan ani fɛn sow la olu b'i invité tuguni k'e kana kuma o kan vraiment c'est la honte totale c'est la honte totale exemple kan ka ta o kan m'a ye jelimuso si la m'a ye ŋaramuso si la hali jelimuso min t'a yɛrɛ dɔn ko a tɛ valeur dɔn a yɛrɛ la i b'a mɛn de ko karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ mais i t'a y'i ɲɛ la abada peut-être a bɛ se ka kɛ carré kɔnɔna de la i ma ye peut-être a bɛ se ka kɛ carré kɔnɔ de i b'a mɛn carré de kɔnɔna la mais quand même k'a fɔ ko karisa ni karisa n'a ka kamalen sigilen filɛ nin ye podium sanfɛ han anw musow anw yɛrɛw de b'o kɛ n'i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn u b'a fɔ ko a donna tan a bɔra tan fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni kuma ma k'a la depuis ni sisan a bɛ kɛ toujours ŋaraw ani jeliw olu de y'anw ka exemple ye anw bɛ exemple ta olu de kan u ka fini don cogo u ka ko kɛ cogo anw bɛ exemple ta o de kan ni mariamba kɛra fɛn o fɛn ye alhamdulilayi a cɛ de b'a a fɛn a cɛ de b'a guider a kɛ tan a mana kɛ cogo o cogo n'a donna a ka so a cɛ bɛ so kɔnɔ heure dɔw bɛ yen a tɛ se k'o k'a kun fɛ heure dɔw bɛ yen il faut que a ka don a ka so kɔnɔ parce que a cɛ n'a den b'a kɔnɔ i ma ye donc fo mɔgɔ ka kɛ fo ladilibaga ɲanama ka sɔrɔ i la fo ladilibaga ɲanama ka sɔrɔ i la ne ko minnu kun ko k'e k'i ka furu dabila dun minnu ko k'e k'i ka furu dabila olu bɛ min olu ɲɛ t'a la e bɛ ka ko min kɛ yan olu ɲɛ t'a la e n'i ka kamalen bɛ podium sanfɛ yan olu m'a f'e ɲɛna ko nin man ka kɛ jeliden man ka nin kɛ ŋaraden man ka nin kɛ han i bɛ se dɔnkilida la ne m'a fɔ i tɛ se dɔnkilida la i bɛ se dɔnkilida la mais i tɛ se sumu na i tɛ se concert la et puis kan man di i ma ye donc i bɛ se ka olu i bɛ se k'o manière mais quand même i bɛ se ka dɔnkili i bɛ se ka clip ɲɛnamaw bɔ i bɛ se ka dɔnkili duman da ko ka a kɛ clip ye i bɛ se olu la i bɛ réfléchir ka ɲa mais ka n'i gulo mɔgɔw sen na de ka n'i gulo mɔgɔw la pour que ka tɔgɔ sɔrɔ i ma ye n'i b'i ka tɔgɔ ɲini i ka tɔgɔ ɲini i kelen ka n'i gulo mɔgɔw la e de ko k'i ye dame de silence ye i tun b'i jɔ ala ka na n'a ka na ye walahi
i ye ɲuman kɛ diɲɛ in kɔnɔ i ye ɲuman kɛ i ye juguman kɛ wallahi ala de b'i sara la surtout mɔgɔw bɛ ka fɔ ko dame de silence i ma ya e tun bɛ i to i ka wo kɔnɔna la wallahi e ye dɔnkili min bɔ e ye dɔnkili minnu bɔ n'i kun bɔra n'o ye wallahi mɔgɔw kun bɛ sɔrɔ min b'i soutenir mais i bɛ ka fɛn min kɛ a cɛ man ɲi a cɛ man ɲi i ma ya ni mɔgɔ ma se k'o fɔ ne kɔni b'a fɔ ne b'a fɔ i ma ya tɛgɛ tɛ n da la n b'a fɔ a fɔra ka ban yɛrɛ i ma ya n'i bɛ kow kɛ i réfléchir kosɛbɛ n'i bɛ kow kɛ conseil ɲini kosɛbɛ n'i bɛ kow kɛ i ma ya parce que e n'o tɛ kelen ye aw tɛ kelen ye i ma ya parce que maramba filɛ nin ye denmisɛnnin de don denmisɛnnin fitinin a ma don ye don m'a ye denmisɛnnin fitinin ko ka tila tuguni k'o ta tuguni k'o bila u ka génération na donc denmisɛnnin fitinin a ma don ye don m'a ye wa ala y'a bɛɛ d'a ma yarabi ala k'a tugu a si fɛnɛ na parce que si de bɛ mɔnɛ bɔ i ma ye a si de bɛ mɔnɛ bɔ c'est comme e ye fɛn o fɛn k'i ka furu kɔnɔ i y'a bɛɛ cɛ i y'a bɛɛ bila ji la e ye fɛn o fɛn k'i ka furu kɔnɔ c'est comme i y'a bɛɛ cɛ i y'a bɛɛ bila ji la i ma ye mɔgɔ kana perese o de la a bɛ fɔ ko mɔgɔ k'i patienter n'i peresera dɔrɔn pe i bɛ sara jugu cɛ ni e kun tora i ka wo kɔnɔ e ye dɔnkili fila min da wallahi e tɔgɔ kun bɛ diɲɛ na mini ni parce que k'a sababuya kɛ mɔgɔw a bɛ mɔgɔw kun na i sɛgɛnna i tɔɔrɔ la donc a bɛ mɔgɔw kun na mɔgɔw kun b'i soutenir mais là e bɛ ka nin min kɛ nin tɛ exemple de ye minɛ i ma ye nin tɛ exemple de ye de minɛ hein donc il faut que an k'an yɛrɛ dɔn an k'an ka valeur dɔn an k'a dɔn an bɛ cogoya min na i ma ye fɛn dɔw bɛ yen an man ka bi a kɔlɔn kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen an man ka bi a jɔ kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen an kana to mɔgɔw k'u da don olu la hali ni mɔgɔw b'u da don u la a ka kɛ mɔgɔw ma kunfan ye i ma ye n'a kɛra mɔgɔw ma kunfan ye donc n'a bɔra mɔgɔw bɛ fɛn mais nin min filɛ nin ye nin wagatinin ko de koyi nin wagatinin ko de mɔgɔw bɛ girin-girin a donna ta a bɔra tantɔ nin wagatinin ko de i bɛ se dɔnkilida la i ka dɔnkili da i ma ye mais il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes i ma ye ŋara si foyi ma nin kɛ ŋara den fosi ma nin kɛ jeli den fosi ma nin kɛ jeli den fosi ma nin kɛ n'a ye première fois a bɔra e de la mɔgɔ min nana n'a ka kamalen k'a présenter diɲɛ mɔgɔ la jelidenw na mali la jelidenw na mali la mɔgɔ min nana n'a ka kamalen k'a présenter mɔgɔw la ka t'i sigi n'a ye radio sow ni plateau sanfɛ n'a ye mɔgɔ la ko mɔgɔw ka fierté ta n'o ye n y'a ye e de la komi i bɛ tɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ kɔni i bɛ tɔgɔ ɲini kɛ mais tɔgɔ sugu dɔw bɛ yen nin nɔ kɛ i man k'o ɲini tɔgɔ sugu dɔw bɛ yen o man ɲi o man ɲi tɔgɔ sugu dɔw bɛ yen o man ɲi hali sini n b'a fɔ duwawu den ni barika den i b'a to mɔgɔw k'i ka promotion kɛ i ma ye mɔgɔw k'i ka promotion kɛ parce que ni e tɔgɔ bɔra mɔgɔ minnu da kɔnɔ dɔrɔn e tɔgɔ mana bɔ mɔgɔw da kɔnɔ dɔrɔn pe o ye promotion de ye e ma parce que déjà o tɛ e yɛrɛ n b'a fɔ cogo di o tɛ fɛn wɛrɛ o ye e ma promotion de ye e ma ye a tɛ kuma parce que aw bɛ ka promotion de k'a ye i ma ye aw bɛ k'a labɔ de parce que aw mana kuma ni mɔgɔ minnu t'a dɔn u bɛ taa tɔgɔ taper ka taa tɔgɔ ɲini i ma ye aw mana kuma mɔgɔ minnu t'a dɔn u bɛ taa YouTube sanfɛ k'a tɔgɔ taper mɔgɔw b'a dɔn i ma ye o de y'a ka dɔnni ye donc hali bi a y'aw vaser hali bi a y'a tɔgɔ fɔ i ma ye hali bi
a y'a tɔgɔ fɔ a k'a ka promotion kɛ i ma ya valeur tigi de don duwawu den de don barika den de don